अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। गुरु शिष्य चाटशाला को ओडिशार अगणित दशम श्रेणी छात्र छात्री मान को सुस्वागत अभिनंदन। विगत कालांशरे आमे छंद आउ अलंकार उपरे आलोचना करने को कथा देइथिले। आमर छंदटी सरी जाइछि एवं पद पाद जतिपाद तार उदाहरण ये सबु परिसमाप्ति घटी। आज होउछि अलंकार विषय वस्तु। तेणु आम गहण उपस्थित रही आमर गुरुदेव डॉक्टर गोविंद चंद्र दास महोदय एवं आमर उपदेष्टा हिसाब रे रही डॉक्टर सुरेश चंद्र बराड़ एवं आज आलोचना करिवे अलंकार को अति सुंदर भाव रे आमर श्रीयुक्त निराकार स्वाई सार। जय श्री जगन्नाथ। आज आम अलंकार उपरे आलोचना करिबा जहा कि दशम श्रेणी साहित्य बही ग्रामर भागरे रही। छंद सरीची अलंकार। अलंकार कहिले आमे जानूचु जे साधारणतः आमे बुझी जाउछु अंग अलंकार जोटा को आमे आभूषण कहूछु। इंग्लिश रे जाको ज्वेलरी कहंती। एहार आवश्यकता कौन ना एहा अंगर बा शरीरर सौंदर्य वृद्धिर उपादान। झीटी लगेब माली हौ चिता हौ पाउजी हौ कटी मेखला हौ कानर झरा हौ बा नोली हौ कौन कौन जाबतीय जो आभूषण रही अंग आभूषण को आमे अलंकार कहू। साहित्य रे एक कथार अर्थ भिन्न। साहित्य रे अलंकार कहिले साहित्य को सरस सुंदर रमणीय करिया पाई जेउ सौंदर्यवर्धक उपादान आमे व्यवहार करू ताहाको अलंकार कहा जाए। गाँ गहली रे जदि आमे गोटे घटना को आहुरी बनै चुनै कहू किछि किछि लोक कहंती कोन एते अलंकार देकी किंतु कहूछ। जदि आमे कहबू बड़ सापटिए देखिले बड़ साप कहिले आउ टिके तार गुरुत्व वृद्धि पाइला। विराट बड़ साप कहिले तब अलंकार कले इते अलंकार अलंकारिक भाषा। तेणु साहित्य रे आमे कहिबा जे साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करिया पाई जेउ सौंदर्यवर्धक उपादान अछि ताकू आमे अलंकार कहिलु। ये अलंकार वाक्यर शोभा वृद्धि करे बा सौंदर्य वृद्धि करे पाठक प्राण को आमोदित करे आह्लादित करे। वस्तुतः अलंकार होउची सौंदर्य बा साहित्यर एक वैशिष्ट्य सुंदर विभव जहाकु नहीं साहित्य रुद्धिमंत एवं गरिमामय। एई जो अलंकार द्वारा साहित्य रमणीय हुए। काव्यर अलंकार को मुख्यतः दुई भाग विभक्त करा जाए यथा शब्दालंकार और अर्थालंकार। आम एथर बुझेबा ए अलंकार को दी भाग रे विभक्त करा हला। गोटे हला शब्दालंकार। शब्दालंकार आउ गोटे हला अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार कहा को कहिबा ताहा द्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए। जहा द्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर हुए ताहाकु शब्दालंकार कहा जाए। तेणु ये छात्र छात्री माने टिपी रखिबा दरकार। ए शब्दालंकार भितरे आमर को अलंकार ठे लिया जाइछि दशम श्रेणी रे ना अनुप्रास
ଯମକ ଆଉ ଶ୍ଲେଷ। ଏଇ ତିନୋଟି ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମର ନିଆଯାଇଛି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରରେ। ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଆମେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଯାକ ନିଆଯାଇଛି ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ ଆଉ ଶ୍ଲେଷ, ୟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଇଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରରେ ହେଲା ଅନୁପ୍ରାସ, এই ଅନୁପ୍ରାସକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଅନୁପ୍ରାସ କଣ ନା ଅନୁପ୍ରାସର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ ସଂଜ୍ଞାଟି କହିଦଉଛି, ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା, ବଡ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖ, ଉତ୍କଳ କମଳା କମଳା ବିଳାସ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ 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 ଚିଲିକା। ଚିଲିକା। ସଖଣ୍ଡେ କାଢିକି ରଖ। এইটা গোটিয়ে পদ। এই পদরে উৎকল কমলা বিলাস দীর্ঘিকা দেখিয়া ক এইটি গোটে রহিছে, উ এ ভিতরে আউ নাহি, ক ଅଛି গোটে, এইটি ক গোটে, এইটি ক, মরাল মালিনী নিলাম চিলিকা এইটি ক। এই পদ ভিতরে এই ক বর্ণটি ଆସିଛି ଏକାଧିକ ଥର, ଥରେ ଦିଥର ତିନିଥର ଚାରିଥର। ଆଉ କିଏ ଆସି ଳ ଳ କମଳା ଳ ବିଳାସ ଳ ମରାଳ ଳ ମାଳିନୀ ଳ ନୀଳାମ୍ବୁ ଳ। କ ଗୋଟେ ଅଛି, ଳ ଗୋଟେ, ଆଉ କିଏ ଅଛି ନା ମ, ଏଠି ମ ମରାଳ ମାଳିନୀ ଏଠି ଗୋଟେ ମ। ତେଣୁ ନ ବି ଅଛି, ହଁ ନାଇଁ ନ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କ ଳ ମ ଅନୁ ଅର୍ଥ ପରେ, ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ ଅନୁ ଅର୍ଥ ପରେ, ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଥିବ, ପୁଣି ତାପରେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଗମ ହବ। ତେଣୁ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଖାଲି କଟା ଥାନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାସ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଥିରେ ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଇଛି। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କୁହାଗଲା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ବିଭାଗ କରିବା। ହଁ, ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁପ୍ରାସ ଗୁଡ଼ିକ, କୋଉ କୋଉ ଅନୁପ୍ରାସ ରହିଛି ନା ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ବୋଲେ ଯଦି ଆଗରେ ସେଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ପ୍ରାନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ତେଣୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ଲିଖିଦେବା। ଅନୁପ୍ରାସ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ଛେକାନୁପ୍ରାସ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ।
आउ गोटे है अंत्यानुप्रास अंत्यानुप्रास ये भाव में 1 2 3 4 चारि प्रकार अनुप्रास को आमर छात्र छात्री मानकर मन रखिया पे एठिर दिया जाइछि। आउ थरे कहि रखे पद मध्यरे एक बा एकाधिक व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहा जाए। अनुप्रास अलंकार चारि भाग रे विभक्त। गोटे हैला वृत्त्यानुप्रास, आउ गोटे हैला छेकानुप्रास, आउ गोटे हैला आद्य प्रांत्यानुप्रास, आउ गोटे हैला अंत्यानुप्रास। एगुड़ी को आलोचना करी गोटी पर गोटे समय सापेक्ष से कथा प्रश्न आसीब नहीं।